वो कहानियां जिन्हें कोई नहीं ला सका, उसे हम लाएंगे आपके साथ दस्तक के बाद। वंस अगेन जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। नादिया और शाजिया हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहानी इनकी सुन चुके हैं। मैंने आपसे ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था, आप कंप्लेन करना चाहती हैं, FIR लॉन्च करना चाहती हैं? आपका जवाब नहीं। क्यों? क्योंकि कहा है उन्होंने कि मुझे अगर जेल भिजवाओगे मैं वापस कभी तो आ जाऊंगा ना, तुम सबको मार दूंगा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दूंगा, इस वजह से नहीं। अब्बू को भी कहा है, अब्बू ने कहा नहीं। डॉक्टर साहब, ऐसे बिहेवियर का इलाज किया जा सकता है? मेरे ख्याल में ही इज नॉट नॉर्मल। हाँ, ही इज नॉट, बिकॉज अभी इनसे मेरी बात हो रही थी, कुछ चीजें इन्होंने देखी, उसके मोबाइल सेल में भी कुछ तस्वीरें थी, कुछ चीजें थी। दूसरा ये कि इनके अपने जो घर के हालात है, डेफिनेटली उस पर भी उसका लड़के पर असर हुआ होगा। लेकिन ये कि अब जो वो तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। इट इज यू नो किस कैटेगरी में आता है, इम्पल्सिव है, क्या है, बट नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर, नॉट एट ऑल। लेकिन ये कि मेरे लिए ज्यादा वो कंसर्न मैं इस बात पर होंगी कि ये जो डर है इनके अंदर के कंप्लेन भी नहीं करना है, FIR के नाम पर काफी अपसेट हो रही है ये। क्या इज इट पॉसिबल कि जो एक हमारे तरीका होता है कि पुलिस स्टेशन में आप अपने रेलेवेंट जिस इलाके का है, आप वहां पे कंप्लेन दे देते हैं कि हमें इससे खतरा है और हमें थ्रेट दिया है, और अगर हमें कुछ हुआ तो मेरे भाई को या इसको, इस तरह का अगर कोई सिलसिला है तो दी जाती है। होना चाहिए। दूसरा मैं इनको भी कहूंगा कि देखिए, बात वही है कि अगर आप आके अगर आपसे कोई लड़ रहा है, आप इस डर से नहीं लड़ रहे हैं कि नहीं यार मैं लड़ूंगा तो और ज्यादा मारेगा, दिस प्रोबेबली इज नॉट बिहेवियर विच शुड बी प्रोमोटेड। इनके केस में भी देखें, अगर ये डर रही है कि जी अगर मैं FIR करवाऊंगी तो वो वापस आके और मेरे खिलाफ वो करेगा। देखिए डॉक्टर साहब, एक बात जरूर है, इट्स नॉट, आई हैव अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर द पुलिस। आई थिंक जो सबसे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा अंडरमाइन किया जाता है डिपार्टमेंट, वो पाकिस्तान पुलिस है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे पुलिसमैन देखे हैं, मेरे अपने जानने वाले हैं जिनको 22-22, 25-25 साल हो गए सर्विस के अंदर, उन्होंने 1 रुपया कभी रिश्वत नहीं दी, कभी कोई गलत काम किया ही नहीं, सिरे से नहीं किया। वो आज भी बहुत छोटे से घर में रहते हैं, वो आज भी वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं। सो बहुत अच्छी मिसालें भी हैं। लेकिन एट द सेम टाइम बाय एट लार्ज होता यह है कि एक कॉन्सेप्ट है पुलिस के बारे में कि वो उसका काम सर्व एंड प्रोटेक्ट है, लेकिन वो वही नहीं कर पाती। आपकी बात सही है, पुलिस का जो इमेज है ना वो दैट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। अब बात मैं हमेशा यही कहता हूँ कि देखें, पुलिस उतनी ही अच्छी या बुरी है जितना पाकिस्तान के दूसरे इदारे हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के दूसरे इदारे दे ऑल्सो नहीं है ना, पुलिस के पास प्यार है, मसला यहाँ आकर के खराब हो रहा है। एग्जैक्टली, पुलिस इज द कोर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट। स्टेट जो अपनी रिट एग्जर्ट करती है वो थ्रू पुलिस करती है, नहीं किसी। अब मैं आपको एक और केस की तरफ लेके चलता हूँ, एक मुझे इजाजत दीजिए। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हम पुलिस को ब्लेम करते हैं, हमारा जुडिशरी सिस्टम इतना वीक है। हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस के रेफरेंस से अगर हम बात करें, जब तक आपकी जुडिशरी, आपका लेजिस्लेशन जब तक इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा, देखिए जुडिशरी को तो बड़े बड़े फैसले करने से फुर्सत नहीं, छोटे लोगों पर तो वो आती नहीं है। हम गलत वो करते हैं, हम पुलिस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए? पुलिस पहले नहीं है, जब पुलिस से होके आएगा नहीं। देखिए अच्छा, एक काम करते हैं। हुआ ये है कि एक गांव है जहां एक लड़की का मर्डर कर दिया गया। किस बात पे मर्डर कर दिया गया? एक कहानी है जो गुलाम सरवर आपको सुनाना चाहते हैं। वो टेलीफोन कॉल पे हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ का सिस्टम कैसा है, कंप्लेंट्स क्यों नहीं लॉन्च की जा सकती। कातिल पकड़ा गया है, कातिल इस वक्त गिरफ्तार है, लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता था। कैसे प्रिवेंट किया जा सकता था, इनसे सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलाम सरवर। वालेकुम सलाम सर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सेफ भी हूँ और दुखी भी हूँ इस वाक़े पे सर। अच्छा, मुझे ये बता, पूरा शहर सर दुखी है, पूरा का पूरा शहर रो रहा है सर। मुझे पूरा वाकया बताइए, शहर के नाम के साथ हुआ क्या है? सर भाई, एक वाकया हुआ है, ये तारीख थी 12/6/2012 को मंगल के रोज सुबह 7:30 बजे एक बच्ची जो कि BSc केमिस्ट्री का लास्ट पेपर देने जा रही थी, अपने घर के बिल्कुल ही नजदीक एक आवारा लड़के जिसको किसी ने प्यार करके भेजा था, उसका नाम जाफर था, उसने उसको रोक के बेसब्री से छुरियां मार के कत्ल कर दिया साहब भाई।
یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے سبھی سرور شہر جس کے ابھی ہزاروں میں ہے، ہر گھر کو سوگوار کر دیا ہے، ہر گھر میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ لوگ جو اپنے بچیوں اور بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو جاب کرانا چاہتے ہیں، ایک ایسا میسج کیا ہے کہ آج بھی 21ویں صدی میں دور جہالت کے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس کی ایک لڑکی کی وجہ اس لڑکے کی دوستی سے انکاری تھی، اور اس لڑکی نے اس کو نہ صرف یہ کہ سخت جواب دیا ہے بلکہ اس کو بہت بےعزتی بھی کی ہے۔ اسی وجہ سے اس آوارہ لڑکے نے دوسرے اپنے رشتے دار کو، خزان کو، چچا زاد کو تیار کیا ہے کہ آپ اگر اس لڑکی کو تیزاب پھینکو گے تو میں آپ کو 1 لاکھ دوں گا، اگر اس کو مارو گے تو میں آپ کو 2 لاکھ دوں گا، اور موقع پہ میں تمہیں فرار کرا کے نکال جاؤں گا۔ تو مقصد یہ ہے، ایسا واقعہ ہے، بہت ہی دکھی اور افسوسناک واقعہ ہے۔ پولیس اس معاملے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے، صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کر رہی، خصوصاً SHO سخی سرور صاحب جو ہے۔ تو ہماری اپیل ہے کہ ان لوگوں کو، وہ تو گرفتار ہو چکے ہیں، یہ ان کے پیچھے جو پس پردہ حقائق ہیں جو ان کو چاہتے تھے بھائی یہ لڑکی نہ ہو۔ میں آپ کو بتاؤں خیر بھائی، یہ 501 سیٹ اناؤنس ہو رہی ہے DPSA کے لیے، ٹیچرز کے لیے، تو یہ واحد لڑکی تھی سخی سرور کی جو سائنس کی بنیاد پر سلیکٹ ہونی تھی، آٹومیٹک سلیکٹ ہونی تھی۔ تو یہ دیکھیں، وہ پڑھاتی تھی، اسکول میں بچوں کو پڑھاتی تھی، اکیڈمی پڑھاتی تھی SHC کی بچیوں کو، تو اس سے کتنا نقصان ہوا ہے، اور کافی لوگ ہراسمنٹ ہیں، کافی لوگ خوفزدہ ہیں اس بارے میں کہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن پولیس نے قاتل کو تو پکڑ لیا ہے نا؟ نہیں، قاتل کو پکڑ لیا ہے، لیکن اس سے جو آپ جانا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ اس میں دوسرے بھی ملوث ہیں، جو چھپے ہوئے ہاتھ ہیں، ان کو بے نقاب کیا جائے۔ شاید یہ خدا کے لیے اگر اس معاملے کو دبا دیا گیا تو کوئی نہیں پڑھائے گا اپنے بچوں کو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہیں پڑھائے گا، یہ نسل ایسی ایسی رہ جائے گی۔ چلیے، تھینک یو سو مچ غلام سرور، آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور آپ نے ہم کو کال کیا، بہت 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 شکریہ۔ اب جب یہ قاتل پکڑا گیا، جو میں بات کر رہی ہوں وہ یہی ہے کہ جب آپ کوئی منہ پہ تیزاب ڈال دیتا ہے، آپ پکڑ لیتے ہیں، اس کو سزا کیوں نہیں ہوتی ہے؟ آپ 10 چیزوں کے لیے روڈ پہ۔ ایک چیز اس نے جو بتائی ہے وہ میرا خیال ہے لوگوں سننے میں پرابلم ہوئی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل سے قتل کروایا گیا ہے، پیچھے لوگ کوئی اور ہیں، تو ان کو نہیں پکڑا گیا۔ نہیں سارے، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، جب پکڑ لیا ہے، آپ کی گرفت میں آ گیا ہے، جب سزا دینے کا عمل شروع ہوگا، جب ایک آدمی منہ پہ تیزاب پھینک رہا ہے یا مار رہا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے، تو دوسری دفعہ جب کوئی کر رہا ہوگا وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچے گا ضرور، بالکل رکے گا وہ، بالکل۔ That is very true، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ آپ مطلب آدمی دیکھ رہا ہے 10 لوگ کر رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے پکڑ بھی لیا، تھوڑے دن میں رہا بھی ہو گیا، کیا ہو رہا ہے؟ ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جس نے کیا ہے وہ تو گھوم رہا ہے نا، اور اس طرح کے اور لوگوں کو بڑی ری انفورسمنٹ مل رہی ہے کہ کر بھی لیا، کچھ ہوگا بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ 2 قسم کی تاریخ ہوتی ہے، ایک وہ جو تاریخ ہوتی ہے اور ایک وہ جو لکھوائی جاتی ہے۔ ہم اپنی تاریخ کیا لکھوائیں گے اور ہماری تاریخ کیا ہوگی؟ مجھے یاد ہے جب میں چھوٹا تھا بچپن میں، تو میں پڑھا کرتا تھا کہ ہم دنیا کا سب سے عظیم ملک ہیں، ہم دنیا کی سب سے عظیم قوم ہیں، ہم یہ ہم وہ۔ I was 13 years old، 13 سال کا تھا میں جب میں نے پہلی بار ملک سے باہر ٹریول کیا۔ میرے پاسپورٹ کو لیا گیا ایسے اور مجھے ایک طرف لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد 25 30 40 50 2 گھنٹے گزر گئے، 2 گھنٹے کے بعد میری باری آئی۔ مجھ سے جو سوالات کیے گئے وہ بہت عجیب سے تھے۔ اس سے پہلے کبھی تم نے کچھ ممالک کے نام جو میں نہیں لے رہا وہاں ٹریول کیا، کوئی ڈرگ سبسٹنس لے کے آ رہے ہو، تمہارے پاس کوئی بینک، I was 13 years old، تمہارے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نمبر ہے، کسی نے تمہیں کچھ دیا ہے؟ پہلی مرتبہ مجھ سے سوالات کیے گئے۔ پھر اس کے بعد مجھے انٹری دے دی گئی، میں وہاں چلا گیا تو میں نے ایک عجیب حیرت انگیز سی بات دیکھی۔ اس ملک میں ہر پاکستانی سٹاپ سائن پہ رک جاتا تھا، ہر پاکستانی لائن بنا کے چیزیں لیا کرتا تھا، ہر پاکستانی پولیس کو دیکھ کے سلام کیا کرتا تھا، ہر پاکستانی
दूसरे पाकिस्तानी को या दूसरे लोगों को रास्ता दिया करता था। किसी की गाड़ी इधर उधर नहीं चलती थी, एक लेन में चलती थी। मैं सोचने लगा कि ये सब मेरे मुल्क के लोग हैं जो एक गैर मुल्क में आके कानून का एहतराम करते हैं, तो फिर मेरे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? मेरे मुल्क में आके वो एहतराम कहां चला जाता है? मेरे मुल्क में आके वो लाइन डिसअपीयर क्यों हो जाती है? मेरे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? मेरे मुल्क में वीआईपी कल्चर क्यों डेवलप किया जाता है? हमें क्यों बताया जाता है? हमें हकाइक क्यों नहीं पढ़ाए जाते? ये जो आपके सामने आज है, ये एक हकीकत है। ये वो एक हकीकत है जिसे हम आपके सामने लेके आए। क्या यहां मैंने कोई ड्रामा किया? हरगिज नहीं। क्या यहां मैंने किसी को ग्लिसरीन दी? हरगिज नहीं। क्या मैं इन लोगों से कभी इससे पहले मिला? कभी नहीं। दिखाने का मकसद ये नहीं है कि मैं अपने चैनल के लिए, अपने शो के लिए रेटिंग हासिल करूं। दिखाने का मकसद सिर्फ एक है, सिर्फ एक है कि हमारे पास ये एक मसला है, इसका जवाब भी हमारे पास है, और हम जानते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ जानते हैं कि ये जवाब हमारे अंदर छुपा हुआ है। हम इसे देने से गुरेज हैं, हम देने से गुरेज करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद एक ऐसी लड़की से आपको मिलवाऊंगा जिस पे तशद्दुद किया गया है। तशद्दुद शायद बहुत छोटा सा लफ्ज है, लेकिन वो होगा इस ब्रेक के बाद। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप जी शेल्टर के बारे में, क्या शेल्टर के बारे में ये बात करनी है। जब हम लोग शेल्टर पहुंचे तो सबसे बड़ी बात तो इस शेल्टर की है कि यहाँ इज्जत महफूज है। बहुत अच्छा है, बहुत इतना अच्छा है कि इसके बारे में जितना बोलो कम है। और आलिया मैडम वो तो बिल्कुल माओ की तरह है, सर सारे जैसे हमारे अपने बाप ऐसे। और मैडम तो इस तरह बात करती है औरतों से कि उनका आधा दुख उनके बात करने से ही खत्म हो जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अच्छे लोग पाकिस्तान में बेतहाशा हैं। आइए मिलकर पाकिस्तान को बेहतर बनाते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।